Part 2. Sana fruits. Favorite fruits na ko ay grapes, mango, og grapes o mango og grapes o mango. Dragon fruit. Dalo, anak ninyo. Waters. Dapat ka na. Balik. Nah, this. Pet. My favorite pet is what's that? Akong favorite pet is cat. Tan mo gud may alagang cat din ha. Sige nagpangalibang. Tulo na lang, hapit na. Human, sakpan ka, sakpan. Joke. Favorite human nako kay sakpan ha, sakpan. Joke lang. Favorite human ako is my family and my friends. Di na crush. Ito ha, bad ka. Duhan lang, pili lang kay kani. This. Ano naman Dessert. Wow. My favorite dessert is mango float and basta atong murag jelly ba nga. Di na lang ay Graham ball. Duha na. Tagdua ako ni tulo. Isa na lang kani. Machismis ata. It is games. Favorite games is Roblox. Sorry kung na-addict ko. Pero kung na-addict ka, study first. Yeah. Semua ya kalau dapat saat nih. Wait lang po. Sa mga nakakuan atong ginog, pray okay. Na ay nakuha sa linog ang namatay sa Cebu, Bugos Cebu kay 69. Daghan na. Pero mas daghan pag atong gikurap. Malamang dos mga billion be. Sanad. Harap to. Sanad malapod. Ay, cherries. Wala Kuan. My ocean ocean
Ba na po. My ocean, ay, my ocean, it, and ay, la 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 la. Ba na ko. Malamang. Charis. Chuk eh. Makasimpot kay. Umot man ako amrog Daisy. Wow. Oh, di ba dyan din yung masimhot? Ano kang ano? Ipalil dras sa hangin. Ah. Di pa nakuha. Napalil dras sa hangin. Why oto? Sumara na part 2 rataman. Okay. Ang part 1 na maoto. Kundi part 2. Nangudjil may crush kape kayo. Marto. And bye guys. See you. See you. Bako giba eh. Bulok mo ko. Joke. Ay. Baw lang. Sample students. Sige, bye na. Ha. Nialat mo chismis. Kumbuntag na. Gabi na mag gabi na. Tana. Uma na. Day, abdo na ta. Ay. Ugma na. Joke. Goodbye na guys. Please like and comment, subscribe. Alam abot og 1M. Tungatot ko. Iba masimhot gali. No. Ipalit ang hangin na. Nangutot ko haig. Ay, sug katawa. Nabot ang mugutot ko. Bye na.